नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको बहनों वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरकातुहू। जी सिस्टर आज हम लोग सीखेंगे वर्ब का सलासी मजीद फीही। पहले तो आप जाने सलासी का मतलब क्या है। हाँ, अभी आप लोग सब अपने माइक को ध्यान रखिएगा, ऑफ रखिएगा, ठीक है। सलासी मतलब तीन वाला, ऐसा वर्ब जिसके असली रूट जो है ना वर्ड वो तीन हो। अब ये जो आज कर रहे हैं इसके पहले हम लोगों ने किया था, है ना, नसरा, फतहा, ज़राबा, सबके रूट कितने थे? तीन थे। उसको कहते हैं सलासी मुजर्रद। ठीक है, आज जो हम सीखेंगे वर्ब वो सलासी मजीद फीही है। मजीद फीही यानी तीन है, उसके अंदर और एक्स्ट्रा भी है, तो वो सीखेंगे आज इंशाल्लाह। अब फेल की तकसीम देखिएगा। फेल की तकसीम जो है सलासी मुजर्रद की देखिएगा। पहला सीगा जो होता है सलासी मुजर्रद का, उसमें वो कोई एक्स्ट्रा हर्फ नहीं होते हैं, जायद हर्फ से खाली होता है। सलासी मुजर्रद का पहला सीगा जायद हुरूफ से खाली होता है, जिसके मानी के बयान करने के लिए जायद हरूफ की जरूरत नहीं रहती। कोई जायद हुर्फ की जरूरत नहीं रहती, कोई एक्स्ट्रा हर्फ नहीं आते हैं। इसमें सलासी मुजर्रद का पहला सीगा जैसे कि खराजा, इसमें सारे जो रूट इसके असली है खराजा वो निकला, तो इसके तीन रूट है। दखला वो दाखिल हुआ, तो ये सलासी मुजर्रद है। ठीक है, तो इसके 6 बाब थे, वो हम लोग ने पिछली क्लासों में देखे थे, है ना। कौन कौन से थे? बाबे फतहा, बाबे समिया, बाबे नसरा, और बाबे हसीबा, बाबे करूमा, और 6 बाब थे, वो 6 हम लोगों ने कर लिए थे। सलासी मजीद फी में देखिएगा, पहला सीगा जो होता है ना वो जायद हर्फ पे मुश्तमिल होता है, पहला ही सीगा, जिसमें इजाफी माने की वजाहत के लिए जायद हरूफ की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे देखिए सलासी मुजर्रद में क्या था? खराजा था ना, तो मजीद फी में क्या हो जाएगा? अखराजा, इसमें पहले अलीफ आ जाएगा और जो फा कल में था ना जो रूट का असल, उस पे साकिन हो जाएगा अखराजा। मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। खराजा का मीनिंग क्या होता है? वो निकला। और अखराजा का मीनिंग क्या हो जाएगा? उसने निकाला, मीनिंग भी चेंज हो जाता है। ठीक है, खराजा वो निकला, अखराजा उसने निकाला। ठीक है, दखला वो दाखिल हुआ, है ना। ये भी सलासी मुजर्रद है, तीन रूट है इसके, देखिएगा। और अगर इसके पहले अलीफ आ जाएगा और दाल साकिन हो जाएगा अदखला, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? उसने दाखिल किया। ठीक है, सलासी मजीद फीही, तीन हरफी मादे का फेल जिसमें मादे के अलावा एक हर्फ या कई हुरूफ का इजाफा किया गया। ऐसा फेल जिसमें कोई एक हर्फ का इजाफा हो या उसके अलावा दो दो है, हाँ, कई हुरूफ का इजाफा किया गया हो, तो उसको क्या कहते हैं? सलासी मजीद फीही। उसके असली रूट तो तीन ही होते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ हुरूफ एक्स्ट्रा होते हैं, वो आज देखेंगे, उससे माने भी चेंज हो जाता है। एक मादा सलासी मुजर्रद से जब मजीद फी में आता है, एक मादा सलासी मुजर्रद से जब मजीद फी में आता है, तो इसमें कुछ माने की तब्दीली हो जाती है, मायने चेंज हो जाते हैं। वही रूट से
فرسٹ فارم پہ آئے گا، اس کو فرسٹ فارم کہتے ہیں ہم لوگ. اگر وہ دوسرے کسی فارم پہ آیا تو وہ معنی چینج ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ثلاثی مجرد میں دیکھیے گا دخلا. دخلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ داخل ہونا، وہ داخل ہوا. ثلاثی مزید میں کیا ہو جائے گا؟ ایکسٹرا ہو جائے گا، الف آگے آ جائے گا، فورتھ فارم ہوتا ہے یہ. وہ ابھی میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو. تو ادخلا ہو جائے گا تو اس کو نے داخل کیا ہو جائے گا اس کا معنی. کسرہ دیکھیے ثلاثی مجرد میں کسرہ، اور مزید فی میں تجدید آ جائے گی، یعنی کہ جو پہلا این کلمہ ہے نا وہ دو ہو جاتا ہے. کسرہ اس کا میننگ کیا ہوئے گا؟ چکنا چور کرنا، اس نے چکنا چور کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ثلاثی مجرد میں دیکھیں قتلا، قتل کرنا، اس نے قتل کیا پاسٹ ٹینس میں. اور اگر یہ ثلاثی مزید سے آئے گا تو قاتلا، قاتلا آپس میں قتل کرنا، آپس میں لڑنا، ایک دوسرے کو آپس میں قتل کرنے کے لیے فارم چینج ہو جائے گا قاتلا. ثلاثی مجرد میں دیکھیے علیما. علیما کے معنی ہوتے ہیں جاننا، اس نے جانا پاسٹ ٹینس میں. اور ثلاثی مزید میں دیکھیے تعلما ہے، تا اور تجدید ایکسٹرا ہے اس میں، یعنی لام کلمہ دو مرتبہ آیا ہے. تعلما اس کا میننگ کیا ہو جاتا ہے؟ سیکھنا. ٹھیک ہے. اب ابواب ثلاثی مزید فی کے یہاں 8 ابواب دیے گئے ہیں، 8. اب آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ایپ آپ یوز کرتے ہوں گے نا تو اس کے اندر یہ جو افعلا ہے پاسٹ ٹینس میں، افعلا مضارع میں یفعلو. اب یہ افعلا ہے تو یہ جو پیٹرن بتایا گیا ہے، آپ جو ورب اس کے اوپر آتے ہیں، ہر ورب ہر فارم پہ نہیں آتے. جو لینگویج میں یوز ہوتے ہیں نا، جو فارم پہ جو ورب یوز ہوتے ہیں وہی آئیں گے. ہم اپنی جانب سے کسی بھی ورب کو ان فارم کے اوپر نہیں رکھ سکتے ہیں، جبکہ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ جو قرآن مجید میں کہاں پہ وہ کون سے فارم پہ کون سا ورب یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو افعلا کو کہتے ہیں فورتھ فارم میں. آپ ایپ میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہاں فورتھ فارم نام دیا گیا ہے. ہاں، لیکن یہ فارمز اپنے مصدر سے پہچانے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں افعال. ٹھیک ہے. افعال، افعلا ماضی میں، اور یفعلو مضارع میں، امپرفیکٹ ٹینس میں. افعال یہ اس کا مصدر کہلاتا ہے. اب اس کی ڈیٹیل میں ہم لوگ اگر جائیں گے تو پھر وہ بعد میں اس کا پورا سے فارم کا ورب لانا ہوگا. جیسے افعلا کے وزن پہ آپ لا سکتے ہیں احسنا، اس نے احسان کیا. احسنا کا مضارع ہو جائے گا یحسن، اور اس کا وربل نام کیا ہو جائے گا؟ احسان. اسی طریقے سے آمنا، یہ بھی فورتھ فارم پہ آتا ہے. آمنا کا مضارع کیا ہو جائے گا؟ یؤمنو. آمنا وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، اور اس کا وربل نام مصدر کیا ہوگا؟ ایمان. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیکھیے اس کو یہ فعلا کو کہتے ہیں سیکنڈ فارم. فعلا اس میں این کلمہ دو مرتبہ آتا ہے. فعلا یہ پاسٹ ٹینس ہوا، اس کا مضارع ہوگا یفعلو. اس کا مصدر کیا ہوگا؟ دو مصدر ہے اس کا، تفعیل اور تفعیلۃ. اس کے اوپر بھی وب آتے ہیں قرآن مجید میں. کذبا اس نے جھٹلایا، اس کا مضارع ہوگا یکذب، وہ جھٹلاتا ہے یا جھٹلائے گا. تفعیل کے وزن پہ کیا آ جائے گا؟ تکذیب، جھٹلانا. اس طریقے سے سب فارمز سیکھنا ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ. فعلا اس کو کہتے ہیں تھرڈ فارم ہے یہ، مگر یہ اپنے مصدر سے پہچانا جائے گا. جب یہ فارم آئے گا تو کوئی پوچھے گا کون سے فارم پہ یہ ورب آیا ہے تو آپ اس کا مصدر بتائیں گے. مفعلا، مفعلۃ. ٹھیک ہے. فعلا یہ تھرڈ فارم کہلاتا ہے. اس کے اوپر ورب آتا ہے قاتلا، جاہدا. قاتلا اس نے لڑائی کی، آپس میں لڑائی کرنے کا مفہوم دیتا ہے. اور جاہدا اس نے کوشش کی، جادلا اس نے آرگیومنٹ کیا، تو یہ وزن پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. فعلا مضارع ماضی ہے
اور युफाइलु इसका मुजारे होता है, और मुफाअलतुन इसका मजदर है, वबल नाउन है जिससे ये वर्ब बना है, और फिआलुन इसके दो वर्बल नाउन है। ठीक है सिस्टर, थोड़ा मुश्किल होगा, सिर्फ आप मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आपको। तफअला, अब देखिए कि ये फअला सेकेंड फॉर्म था ना, तो इसके पहले ता लग गया तो ये फिफ्थ फॉर्म हो गया तफअला। तफअला पे आ जाता है कुरान मजीद में तकब्बला या तकब्बलू। तकब्बला पास्ट टेंस है, यतकब्बलू यतफअलू के वजन पे यतकब्बलू। तो इसका जो वबल नाउन है तफअउलुन होता है। वबल नाउन में देखिए सेकेंड लास्ट लेटर के पहले पेश होता है और आखिर में दो पेश होता है, और इसमें दो पेश जैसा भी लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है वैसी यही है। इसका मजदर है तफअउलुन, तफअउलुन। ठीक है, ये फिफ्थ फॉर्म है। आज सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आप लोगों को फॉर्म्स। तफाअला, तफाअला यानी आपस के लिए आता है। तकासरा, तफाखरा एक दूसरे पर फखर करना, एक दूसरे से ज्यादा चाहना। तफाअला या तफाअलू, तफाखरा या तफाखरू। तफाखरा एक दूसरे पर उसने फखर किया, एक दूसरे वो दोनों वो एक दूसरे पर फखर करे फास्टिंग से, और यतफाखरू वो एक दूसरे पर फखर करते हैं या फखर करेंगे। तफाखुर इसका वर्बल नाउन है। ठीक है, और इफ्ताला में दरमियान में ता आ गया है। इत्तखज़ा आप पढ़ते होंगे कुरान मजीद में, तो यही फॉर्म पे आता है। अच्छा सिस्टर, आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, अभी आ रही है सिस्टर आवाज? थोड़ी देर के लिए कट हो रहा था बस, अभी क्लियर। मुझे अभी भी आवाज की नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे आपका म्यूट हो चुका है। बाजी आपका म्यूट हो चुका है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। बाजी नेटवर्क इश्यू है शायद, आपका आपका वॉइस नहीं आ रहा है। अभी अभी आ रही है आवाज? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी क्लियर है बाजी। जी अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रही हूँ फॉर्म्स। ठीक है, इफ्ताला इत्तखज़ा कुरान मजीद में आता है, वही उस पे आया है वजन पे। ठीक है, वजन। ठीक है, इफ्ताला का मुजारे होगा यफ्तइलु। ठीक है, इफ्ताला पास्ट टेंस है, यफ्तइलु मुजारे है। ठीक है, और इसका वर्बल नाउन इफ्तिआल है। ठीक है, ये सिर्फ मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि इस तरीके से फॉर्म्स आते हैं। इन फअला, इन फअला जो है ये इसको सेवन फॉर्म कहते हैं, जो ऐप यूज करेंगे अगर कुरान मजीद का। तो इन फअला, इसमें भी देखिए अलिफ और नून एक्स्ट्रा है, इन फअला, और इसका हमजा है इफ्ताला का। इन फअला का हमजतुल वस्ल हो जाता है कुरान मजीद में, जब आता है दरमियान से तो ये लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। इन फअला का मुजारे यन फइलू,
انفعلا ینفعلو، انفعال، جیسے کہ انقلبا ینقلب انقلاب، انکسرا ینکسر انکسار. ہاں، تو 7 فارم پہ بھی وہ اب آتے ہیں قرآن مجید میں. استفعلا، استفعلا یہ پاسٹ ٹینس ہے، اس میں الف سین تا ایکسٹرا ہے. فعلا کے علاوہ دیکھیے گا جو ایکسٹرا ہوں گے وہ ایکسٹرا ہے، اس کے لیے اس کو مزید فی کہتے ہیں. اس کو 10 فارم کہا جاتا ہے. استفعلا پاسٹ ٹینس میں، اور یستفعلو یہ پریزنٹ اور فیوچر، اس کو مضارع کہتے ہیں. عربی میں 2 ہی ٹینس ہے، ایک پاسٹ ٹینس اور ایک مضارع، ماضی اور مضارع. مضارع میں کیا ہوتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا معنی دیتا ہے وہ. تو استفعلا کے وزن پہ قرآن مجید میں بہت سارے ورب آتے ہیں، جیسے استغفرا اس نے بخشش مانگی، یستغفر وہ بخشش مانگتا ہے یا مانگے گا. تو سورہ فاتحہ میں ہم لوگ پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں بھی وہ بھی 10 فارم پہ آیا ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سارے 10 فارم آپ کو. استکبر آتا ہے، ابلیس نے تکبر کیا، وکانا من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا، ہے نا. تو استکبر آیا، اس نے خود کو بڑا سمجھا، تو یہ 10 فارم پہ آتا ہے. استفعلا یستفعلو، استکبرا یستکبرو. ٹھیک ہے، اور اس کا وبل نون کیا آئے گا، استفعال، ہے نا. اگر آپ اس کو استغفرا اس کے وزن پہ بناتے ہیں تو استغفرا یستغفرو، استغفار. ہاں، تو یہ صرف میں انٹروڈیوس کرا رہی تھی آپ کو. تو ابواب ثلاثی مزید فی کے نا کچھ ابواب کی خصوصیات ہیں، یہ آپ کو یاد کرنا ہے، دھیان رکھنا ہے. یہ باب افعال جو ہے فعل لازم کو متعدی اور کام کو ایک مرتبہ کرنے کا مفہوم دیتا ہے. افعال کے وزن پہ آپ نے دیکھے اسٹارٹنگ میں یہاں پہ دخلا داخل، وہ داخل ہوا، اور ادخلا اس نے داخل کیا. دخلا تو یہ دخلا داخل ہوا نا، تو یہ فعل کیا تھا، لازم تھا. یعنی وہ کام جو خود کر دیتے ہیں اس کو فعل لازم کہتے ہیں. اور داخل کرنے کے لیے کوئی چاہیے نا، مفعول بھی چاہیے، ایسا وقت جس کو کام کرنے کے لیے کوئی اور بھی چاہیے، مفعول بھی چاہیے. تو ادخلا داخل کرنا، تو کوئی اور چاہیے نا داخل کرنے کے لیے. تو یہ 4 فارم پہ اگر آتا ہے کوئی فارم تو فعل لازم کو متعدی کر دیتا ہے. یعنی اس کو متعدی کا مطلب اس کو مفعول بھی چاہیے اور کام کو ایک مرتبہ کرنے کا مفہوم ملتا ہے نا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اسلما، احسنا، یہ وزن پہ انزلا. ٹھیک ہے، باب تفعیل، تفعیل وہی 2nd فارم، فعل یفعل، فعل لازم کو یہ بھی متعدی کر دیتا ہے. یعنی یہ بھی ہے نا، اس کو بھی کام کرنے کے لیے کوئی اور چاہیے اور کام کو مسلسل کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. جیسے علیما، علیما 1st فارم پہ آتا ہے اس نے جانا، اور اگر ہم 2nd فارم پہ اس کو لائیں گے علامہ تو اس نے سکھایا. تو سکھانے کے لیے کوئی چاہیے نا، تو یہ کام کرنے کے لیے کوئی مفعول چاہیے تو اس کو فعل متعدی بولتے ہیں. اور کام میں مسلسل کام ہو رہا ہے، یعنی تعلیم کا سلسلہ کیسا ہے کہ مسلسل وہ ہوتا رہتا ہے نا. تو یہ جو باب ہے اس کے اندر اس کا یہ خصوصیت ہے. باب مفاعلہ جو ہے اس میں آپس کا پہلو ملتا ہے، اشتراک کا پہلو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش. باب مفاعلہ جیسے قاتلہ، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے بھی آتا ہے. جاہدہ، جہاد کرنے کے لیے آتا ہے، کوشش کرنے کے لیے. باب تفعل، تفعل جو ہے فعل متعدی کو لازم کر دیتا ہے. یعنی جیسے جو تفعل کے باب پہ آئے گا خود کے لیے ہوتا ہے یہ، جیسے کہ زکا 2nd فارم پہ آیا نا، زکا اس نے کسی کو پاک کیا، اس کے اعمال اور اخلاق کو پاکیزہ کیا. خود کی پاکیزگی کے لیے کیا آتا ہے، تزکا، اس نے خود کو پاک کیا. تو فعل متعدی کو لازم کر دیتا ہے. یہ کام کو تکلف اور اہتمام سے کرنے کا پہلو ہوتا ہے. یعنی یہ 5th فارم خود کے لیے جاتا ہے لیکن وہ کام کیسا ہوتا ہے،
بہت اہتمام سے تکلف آتا ہے اس کے اندر، جیسے کہ علم کا سیکھنا، تعلم اس نے سیکھا، تو اس میں سیکھنے میں محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے اور خود کرنا پڑتا ہے یہ کام، تو وہ ففتھ فارم آتا ہے، باب تفعل کہتے ہیں اس کو. جیسے تذکر، غور و فکر کرنا، تو خود کرنا پڑتا ہے. تو اس کے حروف اصلی تو فا این لام میں ہے، فا کاف را جیسے، اور اس میں کیا ہو جاتا ہے، تا اور تجدید ففتھ فارم میں ایکسٹرا ہو جاتی ہے. ایسی تفاعلہ میں باہمی مشارکت ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے پر سے ساتھ کام ہوتا ہے، جیسے تساءلہ، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مکر و فریب کا بھی اظہار ہوتا ہے، جیسے کہ اگر کہیں ناما وہ سو گیا، اور اگر یہ سکس فارم لے آئیں تناوما، تو کہتے ہیں اس نے سونے کی ایکٹنگ کی. سمجھ رہے؟ باب افتعال دیکھیے، افتعال اس میں بھی کیا ہے، الف جو ہے اس کے نیچے زیر آتا ہے، مگر یہ جب قرآن مجید کی آیتوں میں آتا ہے تو یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہو جاتا ہے، اس میں یہ پڑھا نہیں جاتا ہے. ہاں، اور اس میں تا درمیان میں آ جاتا ہے، فا کے بعد تا آ جاتا ہے، پھر عین آتا ہے، پھر الف آ جاتا ہے اس میں. یہ افتعال ہے، پاسٹ ٹینس میں کیا ہو جائے گا، افتعلا. تو اس میں بھی آپس میں مشارکت کا بھی عنصر ہے اور خود کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اتقا وہ پرہیزگار ہوا، متقی وہ پرہیزگار ہونے والا، تو کوئی کام ہے وہ خود کرتا ہے. انفعال یہ فعل لازم ہے، یعنی کوئی کام خود ہی ہو جاتا ہے، جیسے میں کہوں کسرا، کسرا اس نے توڑا، اور اگر میں یہ فارم پہ لے آؤں ان کسرا، انفعال کے فارم پہ پاسٹ ٹینس ان کسرا، تو وہ خود ٹوٹ گیا، خود کے مفہوم میں چلا جاتا ہے. جیسے کہ انقلاب چینج ہو جانا خود بخود. استفعال کا بھی آپ لوگوں کو بتایا، چاہنے اور طلب کرنے کے مفہوم دیتا ہے. استفعال کسی کو کچھ بنانے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے ملازم رکھنے کے لیے سورہ قصص میں استاجرہ، اور اسی طریقے سے کسی کو وزیر بنانے کے لیے. تو یہ فارم استعمال ہوتا ہے چاہنے کے لیے، سیکر ہوتا ہے، جیسے استغفار یعنی بخشش طلب کرنا، استغفرا یستغفرو. ٹھیک ہے. اب یہ جو فورتھ فارم کہا ہے نا میں نے، افعلا، پہلے آپ نے فعلا کیا تھا نا، ابھی فورتھ فارم کا یہ پورا ماضی کی گردان ہے. افعلا اسے ایک مذکر نے کیا، افعلا ان دو مذکر نے کیا، افعلون سب مذکر نے کیا، افعلت اس ایک مؤنث نے کی، افعلتا ان دو مؤنث نے کیا، افعلنا ان سب مؤنث نے کیا، افعلتا تو نے کیا، افعلتما تم دونوں نے کیا، افعلتم تم سب نے کیا، افعلتی تو ایک عورت نے کی، افعلتما تم دو عورتوں نے کی، افعلتن تم سب عورتوں نے کی. یہاں پہ یہ تھوڑا مٹ گیا ہے، افعلتو میں نے کیا، افعلنا ہم نے کیا. یہ فعلا جو ہے نا ایک پیٹرن ہے، یہ ورب ایسا آتا نہیں ہے ہاں سسٹر، یہی پیٹرن کے اوپر آپ یہاں پہ اخرجا بنایا گیا ہے. اخرجا وہ ایک نے کسی کو نکالا، اس نے ایک نے نکالا کسی کو، اخرجا ان دونوں نے نکالا، اخرجو ان سب نے نکالا. سمجھ رہے؟ اخرجت اس ایک عورت نے نکالی، اخرجتا ان دو عورتوں نے نکالا، اخرجنا ان سب عورتوں نے نکالا، اخرجتا تو نے نکالا، اخرج تما تم دونوں نے نکالا، اخرج تم سب نے نکالا. مؤنث کے لیے اخرجتی ہو جائے گا، تو ایک عورت نے نکالا، اخرج تما ڈویل سیم ہے، تم دونوں عورتوں نے نکالا، اخرج تننا تم سب عورتوں نے نکالا، اخرجتو میں نے نکالا، اور اخرجنا ہم نے نکالا. یہ صرف فورتھ فارم کا میں نے پاسٹ ٹینس ہی ابھی بتایا ہے. قرآن کی چند پرانی مثالیں دیکھ لیجئے گا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
हुवल्लज़ी वही जिसने, वही हुआ वही, अल्लज़ी जिसने, अरसला भेजा। तो अरसला देखिए फोर्थ फॉर्म पे है, अरसला अफअला के वजन पे, उसने भेजा, रसूलहू अपने रसूल को, बिल हुदा हिदायत के साथ, व दीनिल हक की और हक दीन के साथ, लियुज़हिरहू ये भी देखिए फोर्थ फॉर्म का मुजारे है, ताकि वो गालिब कर दे उसको, यानी उस दीन को, अला दीन कुल्लिही तमाम दीन पर। देखिए यहाँ पे अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल यौमा आज के दिन, अकमलतु फोर्थ फॉर्म का ये पास्ट टेंस है, हाँ? मैंने कंप्लीट कर दिया, लकुम तुम्हारे लिए, दीनकुम तुम्हारा दीन, व अतममतु और मैंने मुकम्मल किया, तमाम कर दी। तो अतममतु भी फोर्थ फॉर्म पे आया है। अलैकुम तुम पर, निअमती मेरी नियामत, व रज़ीतु और पसंद किया मैंने, लकुम तुम्हारे लिए, इस्लाम दीना, इस्लाम ये भी फोर्थ फॉर्म का देखिए वर्बल नाउन है, इस्लाम। व अनजला और नाजिल उसने उतारा, मिनस समाई आसमान से, माअन पानी, व अखरजा फिर उसने निकाला, बिही उससे, मिनस समराती फलों में से, रिस्कल लकुम रिस्क तुम्हारे लिए। तो अल्लाह ने उतारा, तो अनजला आया देखिए, अनजला उसने उतारा आसमान से पानी, व अखरजा फिर उसने निकाल, सॉरी, फिर उसने निकाला उससे, उसके जरिए, पानी के जरिए, ठीक है, फल, रिस्क तुम्हारे लिए। तो ये सिर्फ फॉर्म मुझे इंट्रोड्यूस कराना था कि ये फॉर्म सब कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं, हाँ? तो ध्यान देखिएगा, ये सिर्फ आज मैंने ये फोर्थ फॉर्म का पूरा पास्ट टेंस की सीरीज कराई है, बताइए आप लोगों को, ये इतने फॉर्म्स आते हैं कुरान मजीद में, सब इस्तेमाल हुए हैं, हाँ? सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।